फरेस्टर को कार चढ़ाई माफियांकर हत्या उद्यम। कटक बनखंड टमका रेंज अंतर्गत रामथेंगा निकट में नीलपथर माफिया कार चढ़ाई जड़े फरेस्टर को हत्या उद्यम अभियोग होइछि। एने जाजपुर जिला कलिंगनगर थाना एतला पर पुलिस तदंत आरंभ करिछि। गत गुरुवार राति कार्यरत फरेस्टर माणिक मुंडा निज बाइक जोगे पाट्रोलिंग करुथिबा समय डुबुरी नरणपुर रास्तार रामथेंगा निकट में एक कार द्रुत गति तांको आड़क माड़ी आसीथिला। से सड़क तलक बाइक खसाई देबारु पड़ी जाइथिले ही अल्पके बर्ती जाइथिले। एहा पर कारटी द्रुत गति डुबुरी आड़क पलाई जाइथिला। दुर्घटना घटाइथिबा कारटी जड़े नील पथर माफिया चलाउथिबा बेले अन्य जड़े पछ सीट्रे बसिथिबा सूचना मिलिछि। ए संपूर्ण घटना टमका थाना तिगरी गाँर जड़े नील पथर माफियार संपृक्ति थिबा फरेस्टर माणिक अभियोग करिसेंति। किछि दिन पूर्वरु एही कार टमका महुलमूल छक पाखरे मध्य तांको साइड मारी अनुरूप भाव हत्या उद्यम करथिला बोली फरेस्टर माणिक मुंडा एतलारे दर्शाइछन्ति। जाजपुर जिलार कालियापाणी और टमका थाना दैतारी और महागिरी पहाड़र सुरक्षित जंगल में पर्याप्त नीलपथर रही। एठारु स्वच्छ और उच्च मानर नीलपथर राजस्थान और गुजरात को चोराचालाण हेउथिबा अभियोग होइछे। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଟମକାରୁ ଫୁଲଝର ଛକ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ସେଇ ଫୁଲଝର ଛକ ପାସ୍ କଲା ପରେ ମତେ ଗୋଟେ ନୀଳ ମାନେ ସ୍କାଏ କଲର ର ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡିଟି ମତେ ଫଲୋ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ମାନେ ମତେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା ଯେ ଲୋକ ମତେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଏଇ ପ୍ରକାର ସାଇଡ ମାରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଡୁବୁରି ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ ବି ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲି ଏବଂ ବାଁକୁ ସାଇଡ କରିବାକୁ ମୁଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି। ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲି ସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ସମୟରେ ସେ ଗାଡିଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆସିକି ମୋ ପଛପଟକୁ ବାଡେଇଥିଲା, ପୁରା ସାଇଡ ମାରିଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ବାଁ ପଟକୁ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲି। ପିଚୁ ରାସ୍ତାର ବାଁ ପଟକୁ ଛିଟିକି ପଡିଥିଲି ଏବଂ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସିଏ ପୁଣି ଡାହାଣକୁ କାଟିକି ସେ ତାର ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପଳେଇଲା, ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ସେ ଗାଡି ନମ୍ବର ବି ଆଉ ଥରେ ଦେଖିପାଇଲି। OR 07M 2797 ଅଲ୍ଟୋ ଗାଡି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେ ବାଦଲ ଜେନା ଯୋଉ ନୀଳପଥର ମାଫିଆ ସେ ସେଇଥିରେ ବସିଛି। ତାପରେ ସେମାନେ ପଳେଇଥିଲେ। ଏଇ ଏରିଆରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ନୀଳପଥର ମାଫିଆ ମାନେ ଲୁଟ କରିକି ସେମାନେ ବାହାରକୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରେ ନେଇକି ତାପରେ ଜାପାନ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ନେଇକି ସେମାନେ ବେପାର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଖାଉଛନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଏରିଆରେ ମୁଁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲି, ନିଜର ସ୍ପାଏ ଏବଂ ଇନଫର୍ମାଣ୍ଟ ରଖିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଖବର ପାଇକି ଯେତେବେଳେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିଲୁ, ପେଟ୍ରୋଲିଂ କି ଜୋରଦାର କରିଥିଲୁ, ଟୋଟାଲ ଚୋରିଟାକୁ ଠପ କରିଦେଇଥିଲେ। ତ ସେଇ ରାଗରେ ସେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପରାୟଣ ହେଇକି ସେ ମତେ ମାରିଦେବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛି ଆଉ।